नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत। आज आमे आपण पई ओडिशा तथा देश विदेश रो 20टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै कर आसीछु। जेउ खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर ऊपर नजर पकाइबा। जल संकट बढ़ाई पारे एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई रो व्यवहार दिनौ दिन बढ़िबारे लागिछि। विभिन्न क्षेत्र रे एआई व्यवहार हेउछि। तेबे एआई जोगु 2030 सुधा जल संकट सृष्टि होई पारे बोली जातिसंघर एक प्रतिष्ठित संस्था यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ पक्षरु एक रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। एआई को चलाया पई दरकार हुए विशाल हार्डवेयर नेटवर्क, सुपर चिप्स एवं बड़ बड़ डाटा सेंटर। आउ एही डाटा सेंटर रो लक्ष लक्ष सर्भर जेतेबेले दिन राति कार्य जारी रखि गरम होई जांती, सेगुडी को ठंडा रखिया पई प्रचुर परिमाण रो पानी एवं बिजुली दरकार हुए। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मोबाइल यूजर्स को पई खुशी खबर, सस्ता हेबो बिना डाटा युक्त रिचार्ज। 300 टंका रु सीधा 100 टंका हेबो। बिना डाटा युक्त मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ता होई पारे। भारतीय टेलीकॉम नियामक ट्राई एहा उपरे कार्य करुथिबा जणा पड़िछि। ट्राई पक्षरु दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनिमय 2026 नाम रे एक नुआ चिठा नीति जारी करा जायछि। एहार मुख्य उद्देश्य हेउछि डाटा दरकार नथिले एहा पई पेमेंट काहि करा जिवो ताहा उपरे मतामत लोडिबा। एबे कंपनी गुडी को सीमित समय पई ही केवल कॉल एवं एसएमएस पैक देउछंती, फलरे केते ग्राहक बाध्य होई डाटा युक्त महंगा प्लान नेबाकू पडुछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सेप्टेम्बर सुधा स्टैंडर्ड पैक रो खाइबा तेल रो असमान ओजन विशिष्ट पैकेज बाजार रु खूब शीघ्र दूरे जीवो। वर्तमान केवल पुराना स्टॉक रहिछि, सेगुडी को बिक्री हेबा परे आउ से भली पैकेट आसीबो नाही। आसंदा सेप्टेम्बर रु अक्टोबर सुधा स्टैंडर्ड पैक रो खाइबा तेल आसीबो बोली शिल्पर जने वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती। केंद्र सरकार खाइबा तेल रो मानक निर्धारण करिसंती। फलरे आगामी दिन रे 500 मिलीलीटर, 1 लिटर, 2 लिटर, 5 लिटर एवं 15 लिटर भली पैक रे खाइबा तेल मिलिबो। सबु कंपनी रो पैकेट रे सही मानक अनुसार रहिबो। फलरे ग्राहक माने विभिन्न कंपनी रो तेल पैकेट मूल्य मध्ये तुलना करी निज पसंदर तेल नै पारिबो बोली फ्रीडम ऑयल रो वरिष्ठ उपसभापति पी चंद्रशेखर रेड्डी कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। E20 पेट्रोल को नै 7 बड़ प्रश्न संसद रे तथ्य सह जवाब देले सरकार। E20 पेट्रोल को नै सोशल मीडिया और विभिन्न गणमाध्यम रे उठुथिबा प्रश्न मध्ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय संसद रे विस्तृत स्पष्टीकरण दैछि। मंत्रालय कहिछि जे E20 पेट्रोल को नै प्रचारित हेउथिबा अधिकांश दाबीर कोनोसी वैषयिक आधार नाही। सरकारक सूचना अनुसार E15 रु अधिक इथानल मिश्रित पेट्रोल प्राय 3.5 वर्ष एवं E19 और E20 पेट्रोल प्राय 2.5 वर्ष धरी देश में व्यवहृत हेउछि। एही समय मध्ये इथानल कारणरू इंजिन नष्ट हेबा किंबा बहु संख्यक गाड़ी रे त्रुटि देखा देबार कोनोसी प्रमाणित घटना सामना को आसी नाही। E20 पेट्रोल को नै माइलेज कमिबा दाबी उपरे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्पष्ट करिछि जे कोनोसी गाड़ीर माइलेज केवल इंधन उपरे निर्भर करे नाही। ड्राइविंग शैली, ट्रैफिक स्थिति, गाड़ीर रक्षणाबेक्षण, टायर रो वायु चाप एवं एयर कंडीशनर व्यवहार मध्ये माइलेज को प्रभावित करिथाय। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। छोटो पिलामानक पई सोशल मीडिया बैन सरकारक बड़ निष्पत्ति। वर्तमान 16 वर्ष रु कम बयसर पिला माने आ सोशल मीडिया अकाउंट तयारी करि परिबे नाही। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एवं यूट्यूब सह सब प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यवहार करिवा पूर्वरु बयस जांच करा जिवो। नुवा नियम पालन करनुथिबा कंपनी गुडी को मध्ये जोरिमाना देबाकू पड़िबो। मालयेशिया रे 16 वर्ष रु कम बयसर पिला मानक पई सोशल मीडिया को निषेध करा जायछि, किंतु एपरि करिबारे एहा प्रथम देश नुहे। पूर्वरु मध्ये ऑस्ट्रेलिया एहा करि सारिछि। मालयेशिया सोमवार ठारु एही नूतन नियम लागू करिछि। तेबे दर्शक बंधु मालयेशिया भली आम भारत रे एही नियम लागू हेबा उचित कि नाही, आमगु कमेंट माध्यम रे आपनकर मतामत निश्चित भाबरे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिसा रे 25 स्कूल बेआईन नियम भांगिले ताला पकाइबे सरकार। राज्य रे एणिकी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बा स्वीकृति प्रमाण पत्र बिना ओडिसा रे कोनोसी भी घोर स्कूल प्रतिष्ठा होई परिबो नाही। आरसीएफसी आईन 2009 अनुसार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एहाकु नै कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिछि। नूतन घरोई विद्यालय खोलिबा निर्देशावली को संशोधन करा जिबा सहित चलित नुआ शिक्षा वर्षरु एहाकु कड़ाकड़ी भाबरे पालन करिबाकू निर्देश दिया जायछि। विशेष करी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलिबाकू थिबा संगठन गुडीको पई एही नियम बाध्यतामूलक। जदि कोनोसी संस्था एहार उल्लंघन करे तेबे स्कूल रे ताला पड़िबो बोली विभाग चेतावनी दैछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारी तेल कंपनी को क्षति 59,000 कोटी। बढ़ी पारे एलपीजी रो दर। देश रे सरकारी तेल और गैस वितरण कंपनी को क्षति लगातार बढ़िबारे लागिछि। 2026 जुलाई सुधा एही कंपनी गुडीकर क्षति प्राय 59,000 कोटी टंका रे पहुंची जायछि। सरकार कंपनी गुडी को 52,000 कोटी टंकार सहायता देबा परे मध्ये सेमानक क्षति बढ़िछि। तेणु आगामी दिन रे घरोई एलपीजी दाम बढ़िबा नै आशंका सृष्टि होइछि। सरकारी तेल कंपनी गुडी को ग्राहक को क्रय मूल्य ठारु कम रे एलपीजी बिक्री करूछंती। अंतर्जातीय बाजार रे एलपीजी महंगा हेबा कारणरु सेमानक क्रय बाबद खर्च लगातार बढ़ी चलिछि। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। दुर्गम अंचल रे बसिबो 707 नुआ 4G टावर। राज्यर दुर्गम अंचल रे थिबा गाँ गुडी करे खूब शीघ्र हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट और उन्नत मोबाइल सेवा पहुंचीबाकू जाउछि।
44ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 707ଟି ନୂଆ 4G ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମରେ 2000 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜମି ମିଳିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲୁଚାଇବା ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନୁହେଁ, ଏହା ମୋଟରଯାନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲାଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲୁଚାଉଥିବା ଭାବିବା ପୁଲିସ କେବଳ ଅନୁମାନ ମାତ୍ର ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 28ରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କରୋଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଅଗଷ୍ଟିନ ଜର୍ଜ ମସିହାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲୁଚାଇବା ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇବାର ଆଧାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଇପିସି ଧାରା 420 ଅନୁସାରେ ଠକେଇ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗିବ ରୋଗ, ଏଣିକି ପହଁରା ଶିଖିବେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ନଦୀ, କେନାଲ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 9000 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖାଯିବ। ଏହାସହ ଜଳାଶୟର ବିପଦସଂକୁଳ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆହୁରି 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ଏଥର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କେବେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଆସିଲା ତାରିଖ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,17,966 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାଦୀ ପରିଡ଼ା ଗୁରୁବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ 5ଟି କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଋଣ ଅସୁଲ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିନା ନୋଟିସରେ ଆସିପାରିବେନି ଏଜେଣ୍ଟ। ଋଣ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଲୋନ୍ ରିକଭରି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଆରବିଆଇ। ଋଣ ନେଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ଅସୁଲ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। 2027 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଋଣ ଅସୁଲ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତାଡ଼ନା ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କିଭଳି ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବର୍ଗରେ 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ମୁତାବକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କାଗଜ ନୋଟ ସହ ଜାରି କରାଯିବ। ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶିଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳ, 6000 ପଦରେ ସୁଯୋଗ ଥାଇ ବି ବର୍ଷେ ହେଲା ହୋଇପାରୁନି ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଛି। ଓଏମସି, ଏମସିଏଲ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଉତ୍କେଲା, ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ନୂଆଡ୍ୟାମ, ତଟ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ 10ଟି ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3ଟି ବାଟାଲିୟନକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁର ହେବାର ବର୍ଷେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଫୋର୍ସ ଯୋଗାଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 163 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ମେଗା ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ରାଜପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର
एवं केन्द्रापड़ा जिला दे गति करिब जहा उपकूल ओडिशा समेत समग्र राज्यर अर्थनैतिक विकास रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिब। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। अगस्त 27 सुधा शेष हेबो पीएमएवाई हिताधिकारी जांच प्रक्रिया। ग्राम्य उन्नयन तथा पंचायतराज पानीय जल मंत्री रवि नारायण नायक नुआदिल्ली ठारे केंद्रीय ग्राम्य उन्नयन तथा कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को साक्षात करिसंती। ओडिशा रे आवास और ग्रामीण विकास संपर्कित विभिन्न पदक्षेप नै आलोचना करिसंती। बैठक रे ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे हिताधिकारी चिन्हट और जांच प्रक्रियार अग्रगति नै आलोचना होइथिला। वर्तमान सर्वे रे प्राय 38 लाख परिवार को शामिल करा जायछि एवं वर्तमान क्षेत्र स्तरीय जांच प्रक्रिया चलिछि। खूब शीघ्र समस्त को आवास घर मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। अंडा पाउडर रप्तानी उपरे ओडिशार फोकस। उत्पादन को 5 गुण वृद्धि करिबा लक्ष्य। अंडा पाउडर रप्तानी उपरे फोकस करुछि ओडिशा। उत्पादन को 5 गुण वृद्धि करिवार लक्ष्य रखिछि। राज्य एवं खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्रर संप्रसारण सह अंतर्जातीय बजार को रप्तानी उपरे फोकस करिछि। राज्यरु 22.6 टन अंडा पाउडर ऑस्ट्रेलिया को पठा जायछि। खाद्य प्रक्रियाकरण बेकरी कन्फेक्शनरी और फार्मा भली क्षेत्र रे एहार चाहिदा थिबारु यूरोपीय बजार संभावना को परखिछि राज्य। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन एपरि गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी को देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। काहेकि ना प्रत्येक दिन एपरि बछा बछा खबर गुडी आमे आपण मानन पई नै कर आसुछु जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमारु भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।